an balma ka kan ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ. Riba jurumuw la belebele do. Allah subhanahu wa ta'ala a y'a kɔn, a y'a haramu. A ko wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah ye sanni feere daga, a ye riba kɛ haramu ye. A tilala tuguni ka jurumu min bɛ ka kɛlɛ déclencher a contre la, o ye riba de ye. lam ta'dhanu fa'dhanu. A ye kɛlɛ déclencher jurumu min contre la, o ye riba de ye. A y'a fɔ surat Baqara kɔnɔna na ka fɔ n'an ma riba to yen fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasuli. An k'an labɛn kɛlɛ kama, kɛlɛ min n'an Ala de bɛ n'o kɛlɛ kɛ ani kira de bɛna kɛ. Jɔn bɛ se Ala kɛlɛ kɔrɔ? Maa tɛ se. Ala kira fana y'a danga. A ko la'ana Allahu riba wa la'ana Allahu akila riba wa mukila wa shahida. Riba donbaga a danganen do, a seerebaga o danganen do. To riba fɛn caman de dangalen do a la. Ale ye mun ye? An balimakɛ ye fɛn min fɔ o bɛɛ b'a la. O ye jumɛn ye? Ka juru do mɔgɔ la, juru in kɔnɔna na ka nafa sɔrɔ a la, ka 10 d'a ma, nka n'a b'a sara 11. O ye nafa, o tɛ bɛn. Ka 10 d'a ma, nka b'a sara 10, nka bi sharti n bɛ tile dama dama kɛ i ka so kɔnɔ walima f'i k'i ka moto siŋɛ ma. A ye nafa sɔrɔ a la. O ye riba qualité dɔ ye. Riba qualité dɔ ye jumɛn ye? Fɛn dɔw bɛ yen o bɛ fɔ ma ko riba nafolo, balo, i n'a fɔ ɲɔ, malo, k'olu 2 falen ɲɔgɔn na k'o caya ni ɲɔgɔn ye. Malo ani malo, n bɛ malo juru d'i la, n'i bɛna sara, n'i ye kilo 1 d'i ma, i b'a sara kilo 2. O fana tɛ bɛn. Balo de don. Olu mun filɛ a bɛ fɔ o ma ko riba. Walima falen sira, n mago bɛ 1000 falen la, n bɛ 1000 d'i ma, nka wari bɛɛ dafalen tɛ n bolo, n bɛ 200 minɛ kɔfɛ n bɛna 800 minɛ, o tɛ bɛn. Nin bɛɛ ye riba qualité dɔw ye. An b'a la deli Ala k'an kisi ka bɔ a ma. N'i ye juru don mɔgɔ la, n'a ye 10 da i fɛ, a b'a sara i fɛ 10. Allah subhanahu wa ta'ala o de fɔ an ɲɛna. Ni gɛlɛya nana, in kana dhu usratin fanadharatun ila maisara. An balimamuso ko a bɛ hakɛ to, ko n'ale n'a cɛ kafula, ko fɛn min ye lawaji ye k'a bɛ bɔ kɛnɛma k'a tɛ don, ko yala bana don a mun don. Ala ko an ma kuranna kɔnɔ, fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. K'a ye dɔnni dun k'o ɲininka n'a y'a sɔrɔ n'aw t'a dɔn. Ale ye mun fɔ tan, an b'a jate nin ye dɔgɔtɔrɔya domaine ye. A ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ sɛbɛ dɔ la, mun bɛ dɔgɔtɔrɔya dɔn kosɛbɛ, a k'a ka ɲininkali sɛmɛ a tigilamɔgɔ la. Allah ana jaabi sɔrɔ mun bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ma fura ye. An kɔni b'a dɔn mun kɔni ye silamɛya sariya ye, koli kɔni bɛ wajibiya o kan. Ji bɔnɔ, ji ma bɔ, n'o kɔni tugula, nɛgɛtigɛda 2 tugula ɲɔgɔn na, o ye koli kɔni bɛ wajibiya o kan. Ji in bɔnni sa, i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na, a bɛ se ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ danayamɔgɔ dɔ la, o bɛ se k'a bilasira, k'a la deli Ala ka kɛnɛya k'an bɛɛ, Ala ka hɛrɛ k'an ye. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An balimamuso ye ɲininkali 2 kɛ. Hakili ye ɲininkali 2 de kɛ. A ka ɲininkali fɔlɔ, ko yala ka sigi ka Magan kutuba lamɛn, ko yala o ka ɲi wa? An b'a la deli Ala k'an bɛɛ sababa ma. An bɛ dugawu kɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka Magan ta, Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye. Alikaba yeli Ala k'a nɔgɔya ma. Ka sigi ka Magan kutuba lamɛn a ka ɲi kosɛbɛ. Ka d'a kan wajulu don. Wajulu lamɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'o ye hɛrɛ de ye. Donc Magan kutuba lamɛnli, o ye wajulu de ye. Wajulu lamɛnli, i tulo b'o baraji sɔrɔ, i bɛ hɛrɛ de sɔrɔ o ko la.
a bɛ komi ni an balimamuso ye ɲininkali kɛ sisan ko yala ka si ka kuranna kasɛti lamɛn i bɛ baraji sɔrɔ wa a ka ɲi wa walima ale min tɛ taa misiri la yani a tɛ taa juma na ka d'a kan juma tɛ muso kan n'a ma taa o kutuba minnu bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ arajo la ale k'o lamɛn est-ce que o ka ɲi wa hakiliman bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o ka ɲi surtout n'a y'a sɔrɔ a b'a kɔrɔ yɛrɛ mɛn o bɛ dɔ fara a ka ɲi kan hali n'a t'a kɔrɔ yɛrɛ mɛn k'a dɔn wajulu de dɔrɔn k'a lamɛn o baraji kama i b'o baraji dafalen sɔrɔ an b'a la deli Ala ka hɛrɛ k'an ye ɲininkali filanan a ko n'i bɛ ka tele lajɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen ni alimami bɛ kutuba la o bɛ tawafu kɛ o wagati yala o bɛ cogo di an b'a fɔ fɛn min ye tawafu ye a kalitew ka ca dɔw ye wajibi ye dɔw ye sunna ye nka dɔnnimɔgɔ y'a yira k'a fɔ a mana kɛ tawafu fɛn fɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya malikiya mɔgɔw o y'a yira k'a fɔ ko a tɛ bɛn madama ni alimami kɔni bɛ juma kutuba de la a tɛ bɛn e ka fɔ i bɛ tawafu kɛ o wagati ko ka d'a kan kutuba min filɛ nin ye kutuba in ye seli dɔ de ye ani seli bɛɛ de ye kelen o de kama ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira k'a fɔ ni kutuba bɛ kɛ lamaga foyi man ka kɛ hali k'a fɔ i tɔɲɔgɔn ma i je k'e man k'o kɛ baara kelen bɛ se ka kɛ ka alimami to kutuba la o de ni mɔgɔ min donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ a ma misiri fo ale bɛ se ka ka misiri foli kɛ a bɛ sigi ka fara tɔw kan ko lamaga fɛn fɛn bɛ kɛ o kɔfɛ a tɛ daga ye i ka o kɛ o ye malikiya ka yeta ye an b'a jiga fana k'a fɔ o dalilu ka kɛnɛ nka fɛn min ye shafiya mɔgɔw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko baasi t'a la ko ka d'a kan fɛn min ye kutuba lamɛnli k'i bɛ se k'a kɛ i munumunutɔ nka n bɛ mun fɔ an b'a ye k'a fɔ ayiwa hali n'ale tagala ye ni kutuba bɛ kɛ a bɛ sigi ka kutuba lamɛn o de baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye hɛrɛ fana ye an b'a la deli Ala ka faamuyali ko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ka hɛrɛ k'an ye shukran an balimakɛ bɛ ka ɲininkali kɛ kantigɛlen kitiw la bagan minnu bɛ kantigɛ ni masi ye an b'a fɔ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam idha qataltum fahsinu al-qatla wa idha dhabatum fahsinu al-zibah wal yurih ahadukum zabiyata Alakira ko sallallahu alaihi wasallam hinɛ yɛrɛ bolo ma ani silamɛya nana ni jogo ɲuman minnu ye o sela fo ka taa hinɛ baganw na ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ kantigɛli kɛ a ye kantigɛli kɛ ka ɲa ayiwa i ka bagan i b'a la lafiya o de k'a teliya ka kantigɛ kɛ ka muru k'a daja a ye mun fana fɔ a tɛ o don ni kantigɛli bɛ kɛ an man ka baganw jɔ ɲɔgɔn ɲɛna u ka ɲɔgɔn fagatɔ lajɛ ka d'a kan nin bɛ e la cogo min na nin b'olu la tɛ o cogo la olu ye jogo de ye mɔgɔ kan k'olu faamu fɛn min ye machine ta ye an b'a dɔn k'a fɔ sariya la baara dɔw bɛ yen ni olu dafala baara dɔw la olu bɛ jate baara ɲuman kantigɛli kan kɔnɔ filɛ olu kɛrɛ fila in ka se camancɛ ma n'olu tigɛla an b'a fɔ kantigɛli dafala ka bisimilayi fara kan o b'a tɔ dafa ka ɲa kosɛbɛ kosɛbɛ n'olu sabatila la a kɛla machine ye a kɛla muru ye dɔnnibagaw y'o bɛɛ lajɛlen daga mun kɔni bɛ yen o de ye k'a fɔ k'o bɛ se ka fara ka kuma in kan tuma dɔ la an y'a mɛn k'a fɔ o b'a dɔ kirin de fɔlɔ yanni n'a bɛna don machine kɔnɔ a bɛ se ka bugɔ yala o kirinni o b'a faga wa n'o kɔni y'a faga k'a fɔ n'i b'a faga o kɔfɛ o ye ji fɛ o tɛ daga mɛ n'a y'a sɔrɔ a t'a faga baasi foyi t'a la a bɛ kantigɛ a bɛ dom Ala k'an bɛɛ saba ma Ala ka hɛrɛ k'an ye o shukura an balimakɛ ko ale n'a fa bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko tuma dɔ a b'ale kɔrɔfɔ o b'ale dusu tiɲɛ ale bɛ da kɔrɔ jugu a bɛ kuma da jukɔrɔ an bɛ mun kɛ k'an balimakɛ in ladi dugumakolo kɔkan an bɛ don min na ko bi i tɛna mɔgɔ foyi sɔrɔ
mun ka bɔ ka tɛmɛ bangebaga fila kan dɛ. E bɛ diɲɛ kɔnɔ yan ala ye nali sababu don olu de la n'o ye fa ye. I fa ye sɛgɛ nation bɛɛ lajɛlen kɛ e la. I denmisɛnninama ye bana minnu kɛ jɔn y'a wari bɔ. An bɛ mun fɔ an balima denmuso ye, bangebaga ko o tɛ ko den ye dɛ, o ye ko belebeleba de ye. K'a fɔ an balimakɛ ye a ka to a k'a segin kɔ. Ale k'a fɔ k'a fa bɛ kɔrɔfɔ ale la, o bɛ digi ale la, nin tɛ kuma ɲuman ye. Fo ka na se ko ale bɛ daku jokɔrɔba kuma kɛ, a bɛ ɲin'a fɛ a ka tubi dɛ, a ka tubi a ka segin kɔ. Tellement bangebaga ko ka bon, ale yɛrɛ y'a fɔ ala ko wala taqul lahuma uff, dajurukɔrɔ kuma in de o ye o. Kana sɔn o ma dɛ, i jija i ka tubi, i ka segin kɔ, i ka yafa deli a fɛ. N'a y'i kɔrɔfɔ, i filan m'i kɔrɔfɔ koyi, n'a y'i kɔrɔfɔ, i dɔgɔnin m'i kɔrɔfɔ koyi, n'a y'i kɔrɔfɔ, i fa de y'i kɔrɔfɔ. An b'a la deli ala ka faamuyali ko ɲuman ala k'o d'a ma, ala ka hɛrɛ kɛ o shukura. Ko yala n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ furakɛ ni nasi ye, k'i b'a min o de ka teli walima i b'a ko. An b'a la deli ala ka banabagatɔw ala ka kɛnɛya kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. An k'a faamu k'a fɔ bana tɛ jugu ye, bana ye ala ka danfɛn ye, a bɛ mɔgɔ lajarabi n'a ye mɔgɔ min y'a ja. Bana fana a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden jurumu yafa. Nka n'i bɛna bana furakɛ i bɛ jija i ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bana kana kɛ sababu ye k'i bɔ tawhidi kɔnɔ, k'i bɔ diinɛ kɔnɔ. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ale bɛ bana, ale kelen ka bana o bɛ bɛn anw fila de ka bana ma. O a ko kama yu'aku rajulaini minkum. Dan balimakɛ ye furakɛli min fɔ tan, yala ko furakɛli bɛ se ka ko n'i bɛ furakɛli kɛ ni nasi ye k'i b'a ko de walima i b'a min ko jumɛn de ka ɲi. A ka kan an ka farafasiya fitinin di. An ka jamana in kɔnɔ n'a fɔra ko nasi, o de ye ka sɛbɛnni kɛ walahala k'o jɔsi k'o kɛ ji ye k'o min. O mun filɛ nin ye an b'a fɔ o ma sabati sɛbɛnfɛn kɛnɛman kɔnɔ. Ka sɛbɛnni kɛ walahala k'o jɔsi o ma sabati sɛbɛnfɛn kɛnɛman kɔnɔ. Mun de bɛ yen n'o kan ka kɛ? Kuranna gɛrɛ gɛrɛ, alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan gɛrɛ gɛrɛ k'o kalan ji kan, i bɛ se k'o ji min, i bɛ se k'o ko n'o ji ye nka a tɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ. Walima k'i tɛgɛ fila jan ka kalan k'a la k'a mun i fari yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, o bɛ se ka kɛ. Walima yɔrɔ min b'i dimi k'i bolo da o yɔrɔ kan. Ayiwa alakira ka duwawu dɔ bɛ yen, a'udhu billahi min sharri ma ajid wa huwa hazir, bismillah a'udhu billahi min sharri ma ajid wa huwa hazir. K'i bolo da o yɔrɔ kan k'o fɔ siɲɛ 3, olu bɛɛ lajɛlen bɛ daga. Maa ye mun fɔ tan n'o de ye an ka tradition, n'o dɔnnen don an fɛ, ka dɔ sɛbɛn wala la k'o jɔsi, an b'a fɔ o ma ye alakira nɔ na, a ma ye sahabaw nɔ na. Ni fɛn min dun ma ye olu nɔ na, olu toli de kan ka an ma. An bɛ mun kɛ? An bɛ se ka kalan kɛ ji la. N'an ye kalan kɛ ji la, an bɛ se k'o min, an bɛ se ka k'o la, baasi foyi t'a fila si la. A bɛɛ lajɛlen ye kelen. Ala k'an bɛ sahaba ma, ala ka hɛrɛ k'an ye, ka kɛnɛya d'an bɛɛ ma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An balimamuso ye ɲininkali 2 kɛ. Hakili ye ɲininkali 2 de kɛ. A ka ɲininkali fɔlɔ ko yala ka sigi ka magan kutuba lamɛn ko yala o ka ɲi wa? An b'a la deli ala k'an bɛ sahaba ma. An bɛ dugawu kɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye, ala ka magan ta, ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye. Alikaba yeli ala k'a nɔgɔya ma. Ka sigi ka magan kutuba lamɛn a ka ɲi kosɛbɛ, ka d'a kan wajulu don. Wajulu lamɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'o ye hɛrɛ de ye. Donc magan kutuba lamɛnli o ye wajulu de ye. Wajulu lamɛnli i tulo b'o baraji sɔrɔ,
i bɛ hɛrɛ de sɔrɔ o ko la a bɛ komi ni an balimamuso ye ɲininkali kɛ sisan ko yala ka si ka kuranna kasɛti lamɛn i bɛ baraji sɔrɔ wa a ka ɲi wa walima ale min tɛ taa misiri la yani a tɛ taa juma na ka d'a kan juma tɛ muso kan n'a ma taa o kutuba minnu bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ arajo la ale k'o lamɛn est-ce que o ka ɲi wa hakiliman bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o ka ɲi surtout n'a y'a sɔrɔ a b'a kɔrɔ yɛrɛ mɛn o bɛ dɔ fara a ka ɲi kan hali n'a t'a kɔrɔ yɛrɛ mɛn k'a dɔn wajulu de dɔrɔn k'a lamɛn o baraji kama i b'o baraji dafalen sɔrɔ an b'a la deli Ala ka hɛrɛ k'an ye ɲininkali filanan a ko n'i bɛ ka tele lajɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen ni alimami bɛ kutuba la o bɛ tawafu kɛ o wagati yala o bɛ cogo di an b'a fɔ fɛn min ye tawafu ye a kalitew ka ca dɔw ye wajibi ye dɔw ye sunna ye nka dɔnnimɔgɔ y'a yira k'a fɔ a mana kɛ tawafu fɛn fɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya malikiya mɔgɔw o y'a yira k'a fɔ ko a tɛ bɛn madama ni alimami kɔni bɛ juma kutuba de la a tɛ bɛn e ka fɔ i bɛ tawafu kɛ o wagati ko ka d'a kan kutuba min filɛ nin ye kutuba in ye seli dɔ de ye ani seli bɛɛ de ye kelen o de kama ko Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira k'a fɔ ni kutuba bɛ kɛ lamaga foyi man ka kɛ hali k'a fɔ i tɔɲɔgɔn ma i je k'e man k'o kɛ baara kelen bɛ se ka kɛ ka alimami to kutuba la o de ni mɔgɔ min donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ a ma misiri fo ale bɛ se ka ka misiri foli kɛ a bɛ sigi ka fara tɔw kan ko lamaga fɛn fɛn bɛ kɛ o kɔfɛ a tɛ daga ye i ka o kɛ o ye malikiya ka yeta ye an b'a jiga fana k'a fɔ o dalilu ka kɛnɛ nka fɛn min ye shafiya mɔgɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko baasi t'a la ko ka d'a kan fɛn min ye kutuba lamɛnli k'i bɛ se k'a kɛ i munumunutɔ nka n bɛ mun fɔ an b'a ye k'a fɔ ayiwa hali n'ale tagala ye ni kutuba bɛ kɛ a bɛ sigi ka kutuba lamɛn o de baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o de ye hɛrɛ fana ye an b'a la deli Ala ka faamuyali ko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ka hɛrɛ k'an ye shukran an balimakɛ bɛ ɲininkali kɛ a ko ni seli wagati ye a ye misali min fɔ sa fɔ 19h par exemple walima 19h45 ni selila 35 ko yala o bɛ cogo di nka ye kuma dɔ fɔ kuma in ɲɛ ko ye sɔsɔli kɛ yanni an ka jaabili kɛ fɔlɔ an b'a jɛya bɛɛ lajɛlen ye ko an tɛ sɔsɔlikɛlaw ka kuma jaabi n'i y'a ye hadamaden bɛ sɔsɔli kɛ fɛn min na o kɔrɔ k'i bɛ dɔ dɔn a la de e tɛ fɛn min dɔn e bɛ taa sɔsɔli k'o la mun na sɔsɔli tɛ hɛrɛ ye n'a tɛ mun dɔn a ka dɔnnibagaw ɲininka maa ka taa ɲɔgɔn sɔsɔ o tɛ jogo ɲuman ye dɛ an b'o kɛ k'an ni an balimakɛ bɛɛ lajɛlen ladi n'i bɛ n'i ka ɲininkali fana kɛ ka n'i ka ɲininkali ɲɛbila kɛ ko an ye ɲɔgɔn sɔsɔ i ka ɲininkali kɛ dɔrɔn nka i ka ɲininkali introduction anw ye ɲɔgɔn sɔsɔ nin na aw tɛ faamuya ɲininaw sɔsɔbaga ɲɔgɔn sɔsɔbaga olu bɛ dɔ dɔn a ko la anw de bɛ fɛ ka mɔgɔw de la faamuya mɔgɔ minnu tɛ dɔ dɔn a ko la donc an b'a la deli Ala k'an bɛ saba ma o t'an bali an ka bi ta jaabi don wɛrɛ ta a kɛra ale a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ko an ye ɲɔgɔn sɔsɔ tiɲɛ na an tɛ yan k'olu jaabi Ala k'an bɛ saba ma seli ye fɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala ko ma inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ko seli kɛla wajibi ka gulon wagati de la o kɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ tigi seli wagati bɛ don ale ye wagati min de fɔ n'o danganiya b'an bolo a tɛ bɛn an ka seli ka kɔn a wagati ɲɛ parce que seli sharti ye jumɛn ye dukhulul waqt fa wagati de ka se tant que n'a wagati ma se a tɛ bɛn an ka seli dɛ hali ni seconde kelen de bɛ wagati jɛ i b'a to o ka dafa n'i y'i tugu k'a kɛ a minɛn tɛ dɛ i ye jurumutɔ de ye
k'a tugu k'a dɔn ko heure ma se ka seli o ye jurumu de o tɛ ɲɛ cogo si la jɛlen na as-salatu li waqtiha seli bɛ kɛ a wagati de la a tɛ kɛ a wagati ɲɛ dɛ i ye mun fɔ tan i y'a daminɛ a ɲɛ i y'a a taala bɛn a kɔnɔ daminɛ de ye daminɛ ye koyi daminɛ de ye seli ye daminɛ de ye seli ye donc ni mɔgɔ min selila nin carnation na e kan ka segin i ka seli de kan ka d'a kan seli sarito ma dafa e ka seli in na ka d'a kan wagati ma se n'a y'a sɔrɔ an ka montre a heure tiɲɛ yɛrɛ la o de ye a don wagati ye parce que kira ninnu ka wagati a bɛ jate ni tile nka hali bi montre in fana bɛ o place de la ni seli wagati kɔni ma se hali ni seconde kelen a tɛ daga i ka seli ka ko a ɲɛ i b'a to de wagati ka se fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye lujuratɔ a bɛ fɔ salatu ahli al-ahzar lujuratɔw ka seli o ye jumɛn ye banabagatɔ ale bɛ se ka seli fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ dɔ laban na a bɛ kɛ dɔ daminɛ na u bɛ se ka ɲɛ a kɔnɔna na walima tuma dɔ la safo yɛrɛ ani fitiri i b'a sɔrɔ san bɛ na fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ olu la walima arafa kɛnɛ kan fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ seli fana ni lansara cɛ an kan to olu ma k'i tugu foyi foyi tɛ yen kun tɛ yen k'a fɔ e bɛ seli fara e bɛ seli ka kɔ a wagati ɲɛ parce que ko a bɛna don a kɔnɔ e bɛna seli jɛɲa an b'a fɔ i ye nafila kɛ i bɛ segin i ka seli kan ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hɛrɛ k'an ye o la n'a tigi ye juru ta n'a b'a sara 10 dɔ tɛ fara a kan o man ka kɛ cogo si la lajɛlen na a ye banki ko min fana fɔ banki wari min bɛ taa bila banki la n'i y'a kɛnɛmana lajɛ i b'a fɔ ko kalifa don mais n'i y'a a baara yɛrɛ yɛrɛ lajɛ juru de don parce que ni wari in tiɲɛna bolo a b'a lasegin ma o y'a jurulama ye o la a bɛ komi an bɛ ka juru de don banki la n'an b'a sara fana n'u b'a sara ɲɛ o bɛ dɔ fara kan o de ye intérêt ye o de kama adamaden n'i ka wari bugulen tɛ k'a fɔ ko a tɛ se ka mara so kɔnɔ n'o tɛ i k'i ka wari mara so o de ka fisa dɔnnibagaw y'o yɛrɛ yira dɛ nka ni mɔgɔ min wari caman b'i bolo i t'a mara yɔrɔ dɔn i bɛ se ka taa bila banki la kɛ 10,000 20,000 ninnu kana taa i yɛrɛ da don ko la kana t'i yɛrɛ da don ko la o la an bɛ mun fɔ k'a fɔ ko banki ko wari b'a mara ye wari mara yɔrɔ tɛ dɛ an bɛ juru de donna banki la wadiya tɛ juru de don donc o yɔrɔ la mɔgɔ k'a faamu an b'a la deli ala k'an bɛɛ sababa ma ni cogoya bɛ yen k'a dabila n'o de ye ka banki islamique créer o mun riba t'a la o de kɔni bɛ nɔgɔya sinon an b'a fɛn fɛn na ayiwa n'i b'a ni intérêt kɔni minɛ a bɛɛ riba parce que fɛn fɛn bɛna fɔ k'a fɔ b'u ka baarakɛlaw sara o bɛ nin kɛ o bɛ nin kɛ o bɛ nin kɛ o t'a to a bɛ bɔ riba babu kɔnɔ dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka labanko ɲuman d'a ma a ko a balimakɛ bɛ seliji ta n'a bɛ ko a bɛ ji sigi n'a tilala a bɛ seliji ta ji la ka sɔrɔ a bolo ma don o ji kɔnɔ ko yala o bɛ cogo di an b'a la deli ala k'an bɛɛ sababa ma ji min bɛ kɛ ka seliji ta ji a mangun dɔɔnin dɔɔnin don bari ji min couleur ma yɛlɛma a damu ma yɛlɛma a kasa ma yɛlɛma a bɛ fɔ de ma ko almau tahir mutahhir a ka sanu a bɛ se ka fɛn wɛrɛ la saniya madama n'a kotɔ nɔgɔ ma k'a la mun b'a yɛlɛma safinɛ ma k'a la mun b'a yɛlɛma basi foyi t'a la a bɛ se ka seliji t'a la basi foyi t'a la surtout n'a y'a sɔrɔ a bɛ tasale yɛrɛ kɔnɔ a datugulen don nɔgɔ tɛ se ka don problème foyi t'a la nka n'a y'a sɔrɔ a kotɔ sa safinɛ ji kɛla kan ka ji kɛla la olu kɔni o tɛ se ka seliji ta cogo si la lajɛlen na basi mun ye seliwele fana ye seliwele bɛ misiriw de kan jama bɛ lakafo yɔrɔ min na seliwele b'olu kan a kɛla misiri walima jama lakafo yɔrɔ seliwele b'olu kan n'o bɛna seli fo k'u ka seliwele mais selijɔ o b'an bɛɛ lajɛlen kan sunan gɛlɛn don an kan ka hakili to a la n'an bɛna seli an bɛ seli jɔ mais k'a fɔ n'i bɛna jɔ i ka don tɔgɔ fɔ walima i ka ŋaniya fɔ i da la o ye bidaa ye alakira m'o kɛ ŋaniya o ye dusukunna ko de ye i b'a siri dusukun na dɔrɔn k'i bɛna seli an b'a la deli ala ka yɛrɛ k'an ye shukran
Alaikum salam tula barakatu. An balimakɛ ko a bɛ fɛ k'a dɔn ko kunnafɛn bɛ furakɛ cogo di ni kuranɛ ye. An bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛya di an ni banabaatɔ bɛɛ lajɛlen ma, Ala ka hɛrɛ kɛ. Kunnafɛn o ye bana ye ni maaw b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ minɛ, jinɛ bɛ don a la, a bɛ bin, ne bɛ fɔ ma ko kirikirimasiyɛn. N'i b'a furakɛ ni kuranɛ a bɛ fɔ de ma ko ruqya. O de ye k'a tigilamɔgɔ sigi ka kuranɛ kalan a kan. Ka kuranɛ kalan kan, i mankan bɛ bɔ kuranɛ bɛ kalan kan, o y'a dɔ ye. Walima i bɛ kuranɛ kalan ji la, a b'a min, a bɛ ko a la. Ale yɛrɛ bɛ kuranɛ kalan k'a mɔ a fari bɛɛ lajɛlen na, nin bɛɛ lajɛlen y'a kalan cogo dɔ ye. Kuranɛ Alakira ka azikaru, kumakan ɲumanw nɛnini tɛ mun na, fila nka fɔ tɔgɔ tɛ minnu na, olu bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a kalan. I b'a kalan ji la, i b'a kalan a kan, o de y'a kɛcogo ɲuman ye. O de y'a kɛcogo ɲuman ye. Ala k'an bɛn sababa ma, Ala ka hɛrɛ k'an ye, Ala ka labanko ɲuman, Ala k'o d'an ma. An ba bɛ ɲininkali kɛ ko ni muso fila bɛ cɛ bolo n'a ma tilen denw ni ɲɔgɔn cɛ. An b'a fɔ ni cɛ ma tilen denw ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ kɛ sababu ye a b'a yɛrɛ ka du ci. A bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni bɛnbaliya ye a denw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ kɛ sababu ye alikiyama jɔ don ale yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ. A bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni sababu ye sababu min b'a to ale yɛrɛ a garijɛgɛ bɛ siri. A bɛ kɛ sababu ye a bɛ tɔɲɔni kɔlɔlɔ fɛn fɛn fɔlɔ ale b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. O la jɛngɛbaliya denbaya ni a man ɲi. Allah subhanahu wa ta'ala ale ye fɛn bɛɛ da nka ko tɔɲɔni ale o man d'a ye. Inni haramtu zulma ala nafsi. A ye tɔɲɔni k'a yɛrɛbakun ka haram ye a t'a fɛ. O la mun bɛ yen n'a tɛ tilen denbaya ni ɲɔgɔn cɛ, k'o denw fisaya ni ɲɔgɔn ye, o tɛ fɛn ɲuman ye dɛ. Denbaya a bɛɛ de ta i kan k'i tilen de. Nka an bɛ mun fɔ an baw fana ye, o ka tilennenya kɔrɔ faamu dɛ. Dusukun tilen o bɛ Ala de bolo. Ala y'a fɔ an ɲɛna kuranɛba in kɔnɔ, walan tastati'u an ta'dilu walaw harastum. A tɛna se ka tilen hali n'a y'a kanu, wala tamilu kullal mayl. A kana jɛngɛ fana jɛngɛ dan na dɛ. 100% tilennen o tɛ yen. Tilenni jumɛn de ɲininen don? I b'o kaɲa fini valeur la, k'o kaɲa samaraw la, k'o kaɲa siyɔrɔw la, nin kɔni nin ɲininen de fɛ. Mais i bɛna di ni kanu min ye, o b'a Ala bolo. Parce que mɔgɔ k'o faamu. A bɛ se ka kɛ i bɛ taa dɔ fɛ, i fari foninen don su fɛ. I bɛ taa dɔ fɛ i b'a sɔrɔ farifoniba t'i la o don. Donc nin bɛɛ de kan ka faamu tilennenya in kɔnɔna na. Nka tiɲɛ dɔn k'a fɔ cɛ kɔni mun bɛ jɛngɛ o tɛ ko ɲuman ye. Ale de bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ sisan k'a bɔ jɛngɛ in kɔnɔna na k'a bila sira kan, k'a waaju, ka kumakan ɲumanw f'a ye, ka tɔɲɔni kɔlɔlɔ f'a ye, o bɛ taa laban mun na. A k'a yɛrɛ fana lajɛ, yala kabini ale furula cɛ in jɛngɛnen don wa? N'a y'a sɔrɔ o tɛ, mun y'a jɛngɛ bi? Parce que an ba ninnu caman fana bɛ yen. O tɛ ko kɛ fo ni cɛ ye filanan ta wagati min. I b'a sɔrɔ o mago foyi tɛ cɛ la. Ni cɛ nana filanan ta wagati min na, o mana o mako don a la, o b'a fɔ ko cɛ jɛngɛna, a bɔla tan, a donna tan. Ala k'an bɛ sa